बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजीरा में। नाज़रीन इकराम, आज सराड़ी अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक अहम इजलास का इनकाद किया गया दीवान होटल हजीरा में, जहाँ पे सराड़ी के जो जुमला मसाइल थे उन पे सैर हासिल गुफ्तगू की गई। आज का ये जो इजलास था, इसका बुनियादी एजेंडा क्या था, इस वाले से बात करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम सरदार अंजम आज़म साहब, जो इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और एक मेन स्टेक होल्डर भी हैं यूनियन काउंसिल सराड़ी से मैं बात करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आज का ये जो इजलास था सराड़ी अवामी एक्शन कमेटी का, इसका बुनियादी एजेंडा क्या था? जनाब लतीफ़ अवान साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हल्के में एक अच्छे चैनल से सहाफ़त का और दीगर लोगों के हक़ूक़ की आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो आज की जो अवामी एक्शन कमेटी थी, ये हमने बहुत अरसा पहले इसकी बुनियाद रखी थी। उस वक्त आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का जो नैरेटिव था वो थोड़ा थोड़ा बिल्ड हो रहा था। तो आज काफ़ी अरसे से हमने इसको आखिरी एहतियाज करके इसको, जब हमारे आटा और बिजली के मसाइल हल हुए, मुकम्मल हो गए थे, तो हमने इसको एक्टिवेट ही नहीं थी। आज हमने इसको दीगर दोबारा एक्टिव किया है, क्योंकि हमारी यूसी के अंदर बिलूम पूरा हल्के के अंदर और बिलखसूस यूनियन काउंसिल के अंदर अवामी इशूज़ हैं, और अवामी इशूज़ के लिए ही ये अवामी एक्शन कमेटी बनाई गई है, जिस पर हमारे यूनियन काउंसिल के ऑफिस का मसला है, हमारे BHO का मसला है, हमारे स्कूलों के स्टाफ का मसला है, हमारी रोडों का मसला है, और एक हमारी जो हजीरा से कथियारा सिराड़ी रोड जाती है उसकी नोटिफिकेशन का मसला है। तो इस सिलसिला में आज हमारे सारे दोस्त अवामी एक्शन कमेटी के जो इकट्ठा हुए, तो हमने एक प्रोग्राम जो है वो तय किया है। इंशाल्लाह ईद के बाद हम उस प्रोग्राम को एक यूनियन काउंसिल लेवल पर एक जो है मैनेज करके उसको ऑर्गेनाइज़ करके फिर हमारा अगला लाएअमल होगा। तो इसी इश्यूज़ पे हम सारे साथी इकट्ठे हुए हैं। आज हम जो है वो इस पर सैर हमारी गुफ्तगू हुई है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ईद के बाद इसका अगला बयानिया जो है वो हम बिल्ड करेंगे अपनी यूसी के अंदर, अपने हलके के अंदर। इसी वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तमाम दोस्त जो यहाँ पे आए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अवामी एक्शन कमेटियों को मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो डैमेज किया जा रहा है। कभी कोई लड़ गया तो अवामी एक्शन कमेटी, कोई बीमार है तो अवामी एक्शन कमेटी। हालांकि अवामी एक्शन कमेटी बिलखसूस बनी अवामी मसाइल के लिए, बुनियादी हकूक़ और अवामी मसाइल के लिए बनी थी। ये ज़ाती मसाइल के लिए नहीं बनी थी, जिसको जो है वो कमज़ोर और डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ का है, वो उस नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की जा रही है, जिसको सराड़ी अवामी एक्शन कमेटी एक तरफ मुस्तरद करती है और इंशाअल्लाह ईद के बाद अपने अगले लाए अमल का ऐलान करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप नौजवान हैं और नौजवान किसी भी शोबे में बड़ा मुतहर्रिक रोल अदा करते हैं। आज का जो इजलास था, बुनियादी तौर पे सराड़ी के जो मसाइल थे उनको डिस्कस किया गया। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अरसे से आपके मसाइल इल्तवा का शिकार हैं। पिछले अरसे में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सराड़ी अवामी एक्शन कमेटी जो है वो कुछ ठंडी पड़ गई, लेकिन अब दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं। क्या मेन इश्यूज़ क्या हैं? एक्शन कमेटी एक हमारा एक बहुत खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। हमारी साविनियर के मुकाम पर हमने इसका बुनियाद रखी थी। तो उस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर कहीं अवामी एक्शन कमेटी का वजूद ही नहीं था। तो इस अवामी एक्शन के प्लेटफॉर्म से हमने 2 प्रोटेस्ट किए, तो मतलब वो कामयाब साबित हुए। हजीरा के अंदर, हजीरा चौक में, जिसकी अवामी एक्शन कमेटी सराड़ी के सदर गुलाम मुस्तफ़ा एडवोकेट साहब थे, उनकी क़यादत में हम एक बहुत बड़े काफ़िला लेकर हजीरा शहर पहुँचे और हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसके नतीजे में हमें 6 किलोमीटर रोड मिली। इंशाअल्लाह 2-4 रोज़ के अंदर उसका नोटिफिकेशन भी मुतवक्को है, वो भी पहुंच जाएगा। तो साथ इस वक्त मुस्तफ़ा साहब मौजूद होंगे, जो चेयरमैन हैं अवामी एक्शन कमेटी सराड़ी के, और पिछले अरसे में जो सराड़ी के जुमला मसाइल बिलखसूस रोड्स के इशू थे, आटे के इशूज़ थे, और फिर बिलखसूस जो वहाँ पे हॉस्पिटल के मसाइल थे, उन पे इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक मुहिम चलाई, और फिर बहुत सारे इशूज़ उनको हल होने में मदद और मावन भी साबित हुई अवामी एक्शन कमेटी सराड़ी। आज सर एक मरतबा फिर आप एक्टिव हुए। आज का ये जो इजलास था, इसका बुनियादी एजेंडा क्या था और क्या दोबारा से आप एक्टिव होने जा रहे हैं? कौन कौन से वो मसाइल हैं जिनका अभी हल होना बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लतीफ़ अमान साहब आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ
کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ہر پروگرام کی کوریج کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، اور جب بھی ہم آپ کو مدعو کرتے ہیں آپ اپنی مصروفیات کو بالا طاق رکھ کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ ایک تو آپ کا بطور خاص شکریہ۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ بہت سارے ایشوز بیس جو ہے وہ احتجاج کیے، اس میں کچھ چیزیں تو ہمیں جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہیں، لیکن کچھ جو ہے وہ ہمارے جو ہے مطالبات تھے وہ اب چونکہ زیر التوا ہیں، تو ہم نے چونکہ آج اس پہ مشاورت کیا۔ ہمارے ہاں عوامی ایکشن کمیٹی چونکہ پہلے سے موجود تھی، تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اثر نو جو ہے وہ جو ہمارے معاملات رہتے ہیں تو ہم اس پہ جو ہے ایک بھرپور احتجاج کریں، اور بالخصوص جو ہے وہ ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جو ہے وہ اور ایم ایل اے حلقے نے یہاں اعلان بھی کیا تھا کہ وہ سراڑی کی 6 کلومیٹر روڈ جو ہے وہ ریکنڈیشن دیں گے، تو ہم اس پہ جو ہے وہ یہ بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری وہ 6 کلومیٹر روڈ 6 کی 6 دی جائے، اگر 6 سے کم دی گئی تو پھر بھی ہم جو ہے وہ ایک بہت بڑا احتجاج کریں گے۔ مصطفیٰ صاحب، آنے والے دنوں میں کچھ نوٹیفیکیشن آنے والے ہیں جو وزیر اعظم نے ہجیرہ میں بیٹھ کے اعلان کیے تھے ان پہ، تو آپ اس کے باوجود احتجاج پہ جا رہے ہیں، کیا ان نوٹیفیکیشن کے علاوہ بھی کچھ مسائل ہیں جن کا حل ہونا باقی ہے؟ جی بالکل، اسی طرح ہمارے سراڑی کی جو ہے وہ ایک داڑھی کوٹ کی ایف اے پی ہے، اور اسی طرح ایک بریانی سراڑی کی ایک ایف اے پی ہے، اور اس طرح کے بے شمار جو ہے وہ ہمارے جو اسکول کالجز ہیں ان میں جو ہے وہ سٹاف پورا نہیں ہے۔ سڑکات کی جو ہے وہ حالت جو ہے وہ بری، بالخصوص جو ہے وہ بریانی سراڑی اور بٹی جو روڈ ہے اس کا جو ہے وہ برا حال ہے، تو ہم اس پہ بھرپور احتجاج کریں گے۔ اگر ہماری کوئی بات نہ مانی گئی تو ہم احتجاج کے ذریعے جو اپنی بات منوانے کی پوری کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت منتخب کونسلر جو سراڑی سے ہیں محترم زاہد کاشر صاحب۔ زاہد صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آج کا یہ جو اجلاس تھا یہ بنیادی طور پہ جو سراڑی کے جملہ مسائل ہیں اس حوالے سے تھا، اور یہ سراڑی کی جو جملہ قیادت تھی آپ سمیت یہاں موجود تھے۔ آپ عید کے بعد ایک بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں، ایک پروگرام جو سراڑی میں یا ہجیرہ میں آپ کرنے جا رہے ہیں، اس کا اناؤنس ہونا ابھی باقی ہے۔ ایسی کیا ضرورت پڑی کہ آپ ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہوئے، اور جو وزیر اعظم نے اور بالخصوص حلقہ ایم ایل اے نے جو اعلان کیے تھے ان پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا؟ سراڑی کے اندر جو اصل میں بیسکلی ایشو ہے، سراڑی ایک بڑی یونین کونسل ہے، آبادی کے حوالے سے وہاں پہ ایک بہت بڑی آبادی ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ ان سے محروم ہیں۔ بنیادی طور پہ ہم چونکہ ایشو بیس جو ہے نا ظاہر ہے پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور چیزوں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، تو اس وقت جو وہاں پہ مسائل ہیں عوام کے، نوجوانوں کے مسائل ہیں، ان کے ظاہر کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، اسی طرح ایف اے پیز کے اندر پہلی بات ہے وہ بیٹھتا ہی نہیں ہے کوئی، اور اس طرح کے جو مسائل ہیں چونکہ ہماری اٹیچمنٹ ہے وہاں پہ جو ہے وہ ظاہر ہے نوجوانوں کے ساتھ ہے، وہاں کے عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ چونکہ ہوتے ہی ہیں، تو عید کے بعد انشاءاللہ ہم ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے بعد جو ایشوز ہیں ان پہ باضابطہ طور پہ ہم پروٹیسٹ کی ایک ڈیٹ رکھیں گے، اور جو وہاں کے جتنے بھی بنیادی مسائل ہیں ان بنیادی مسائل کو ہم اجاگر کرتے رہیں گے، کرتے بھی آئے ہیں، کرتے بھی رہیں گے، اور مزید جو ہے نا اس کو آپ یوں سمجھتے ہیں کہ جب تک وہاں کے عوام کے بنیادی مسئلے حل نہیں ہوتے تو ہمارا پروٹیسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ لطیف افغان صاحب، اولاً تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام کے کوریج کے لیے یہاں تشریف لائے۔ ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ان مسائل کو حکام بالا تک بڑے بہترین طریقہ سے پہنچائیں گے۔ سراڑی کے اندر بے شمار ایشوز ہیں جن میں سے جو وزیر اعظم صاحب نے اور ایم ایل اے صاحب نے ہمیں 6 کلومیٹر سڑک کی یقین دہانی کروائی، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور یہ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ بہت جلد اس پر کام شروع ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہ ایک سڑک کا مطالبہ ہی نہیں تھا۔ سراڑی کے اندر تقریباً 20 سے 25 ہزار آبادی پر مشتمل ہماری یو سی ہے، اور اس کے اندر ہمارا ایک بی ایچ یو ہے، لیکن اس کے اندر سٹاف نہیں ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہاں میل اور فیمیل ڈاکٹر جو ہے وہ بہت جلد وہاں تعینات کیے جائیں۔ یو سی کا ایک دفتر جو ہے وہ اس کے لیے کوئی تجویز جو ہے نا پچھلے دور میں مانگی گئی تھی، تو اس کی جو تجویز دی گئی ہے وہ سراڑی کے لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے، وہ ایک کارنر پر جو ہے نا اس کے بنانے کی تجویز ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ سراڑی کا یو سی کا دفتر جو ہے وہ سراڑی کے کسی مرکز میں بنایا جائے،
ताकि वहाँ बैठ कर सराड़ी के जुमला मसाइल को डिस्कस कर सकें। एक्शन कमेटी ना बनती, अगर हमारे मसाइल हल होते रहते तो एक्शन कमेटी की ज़रूरत नहीं थी। तो गुज़श्ता 77 सालों से लोग जो है ना अवाम जो है वो इन हुक्मरानों की तरफ देखते रहे, लेकिन ये पिसे हुए जो निचली क्लास का तबका था उनके कोई मसाइल हल नहीं हुए। अब मसाइल हल तो हुए, लेकिन जो हुक्मरान क्लास है उनके हल हुए या उनकी जो नस्लों के हैं वो हल हुए। तो हमारे एमएलए साहब जो 6 किलोमीटर रोड बोला था उस पे अमल किया जाए। उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ हजीरे में बैठ के जो ऐलानात किए थे, जो हम कॉलेज की सूरत में यूनियन काउंसिल सिराड़ी का जो हमारा सबसे बड़ा जो काम है वो कॉलेज देना चाहिए। और उसके बाद जो 6 किलोमीटर रोड का जो खस्ते हाली है उस पे, और उसके बाद सबसे बड़ा जो हमारा सबसे बड़ा मुश्किल काम जो है हमारा, मैं अपनी यूनियन काउंसिल सिराड़ी में गुंडी खेत छोटी नक्कर टारिनील इसमें FAP में लगा के दी जाए, वहाँ हमारी सेहत का ख्याल रखा जाए। मेरा तल्लक बेसिकली सिराड़ी दाड़ीकोट से है। 84 में वहाँ एक फर्स्ट एड पोस्ट दी गई थी और 21वीं सदी का सूरज तुलू हो चुका है और वो डिस्पेंसरी हमारी फर्स्ट एड पोस्ट थी। आज भी वहाँ पे अगर हमारा कोई बीमार हो जाए तो हम लोग कंधों पे उठा के उसको ले आते हैं हजीरा हॉस्पिटल में पुख्ता रोड तक। तो वहाँ की वो पोस्ट थी। 30-35 साल के बाद वो 1-2 साल हो गए, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ पे अगर किसी का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाए ना, वो चेक करवाने के लिए भी हमें हजीरा आना पड़ता है। तो एक्शन कमेटी में बनाने का हमारा बस यही है कि हम अपने जायज़ मुतालबात हुकूमत से मनवा सकें, क्योंकि बाकी तो हम थक गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और एक्शन कमेटी पे हमारा एतमाद इसलिए हुआ है कि एक्शन कमेटी ने एहतियात की शक्ल में ही जो 70 साल हमारे मसाइल थे, जैसे बिजली का मामला था या आटे का मामला था, उन्होंने एहतियात किया। हम जमहूरी रास्ता इख्तियार करते हुए पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन कराम, ये यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन थे जिन्होंने गुफ्तगू की। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा जी।